ପାଇଲାନି। ଭାଇ ତମେ ଏଠି ବସ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସୁନ୍ଦର ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। ଦଳ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 0, ଲସ୍ ଅଫ୍ 1 ୱିକେଟ୍। ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ମହାବୀର। टोटल ठीक से स्कोर रेकॉर्ड झाला सुविधा वाली भर के आपण सोलो की मैच मैनेजर से फॉलो करके हम ठीक है प्रथम ओवर जारी होची बॉलर सिद्ध को द्वारा पुणी रक्षात्मक भंगीरे कौनसी रन नहीं। आज फाइनल मैच रे प्रथम मैच तीनोटी मैच 10 ओवर गोटे मैच सेकंड मैच 8 ओवर एवं थर्ड मैच 6 ओवर रोलू वो कैच ओवर संभावना थिला किंतु ये मिस कैच है बाउंड्री बाहर को बॉल चल जाय छै 4 रन। ए 4 रन सहायता रे बाबा सिद्धेश्वर क्रिकेट क्लब महावीर तार खाता खोले दल रन संख्या 4 लॉस ऑफ 1 विकेट 4 रन गोटे विकेट विनिमय 4 रन। सुंदर फील्डिंग बसुली क्रिकेट क्लब तरफ कौन सी रन नहीं। दल रन संख्या भी 4। रक्षात्मक भंगी खेली बैट्समैन ललित इतिमध्य गोटे रन संगृहित लेग बाय सहायता गोटे रन संगृहित होती। दल रन संख्या 5 1 विकेट विनिमय महावीर क्रिकेट क्लब। सीधा लंबन को खेलते गोटे रन नेक्स्ट बॉल घरी मारी ललित किंतु बॉल जाए सीधा पिलर हाथ में कौन रन ना। दल संख्या एवं भी 6 1 विकेट विनिमय। पुणी बॉल जाए सीधा पिलर हाथ में कौन रन ना। डट डीसीसी समस्त मेंबर मान को अनुरोध कर पड़िया 4 पाखे रुहतु। आज फाइनल मैच छक्का चौका होबार संभावना। व्हाइट फास्ट वाइट ऑफ पुणी गुरी मारी पाते कि व्हाइट अपेयर सुंदर पुणी गुरी मारे चेष्टा करते व्हाइट थैंक यू पुणी व्हाइट बॉल फ्रंट फुट रे खेलिया चेष्टा किंतु बॉल बैट कोन संपर्क नाही कोन क्षति नाही कि रन जदि से दल स्कोर 16 विद दैट लॉस बसली क्रिकेट क्लब। कैमरामैन सूर्या भाई ये परवर्ती बॉल ललित और सामने बैट्समैन बापुन बॉल सीधा फ्रंट फुट के जदि ये बाउंड्री लाइन बाहर है चौका दल स्कोर 20 खेल परिचालक करते मिस्टर प्रशांत कुमार साहू लेग अच्छा तनय कुमार प्रधान स्कोरर दंडपाणी सिंह और आम भणजा देखा जाऊ ललित करेंगे परवर्ती बॉल वाह कि सुंदर लंगर मध्य कौन प्रकार चांस रहे सामने बापुल वाह सीधा पर गैप शॉट गैप शॉट सहित दल स्कोर आगे पड़ी 28 पुरस्कार जदि बाई बाई होटेल बापन कुमार प्रदान कर से 501 टंका टी सुंदर प्रदर्शन करते बैटिंग 3टी चौका मारी
ইতিমধ্যে ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନଙ୍କରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବସଲେଇ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବାପୁ। बहुत सुंदर के देते सीधा लंगन तले तीर मध्य लंगन फील्डर मौजूद ये सिंगल मिस फील्डिंग द्वितीय राउंड चेष्टा इति मध्य गुड रन बिटवीन द विकेट ये बड़ा फील्डर लंगन फील्डर करो बड़ा जुगु दलीय स्कोर 2 एबे से दलीय प्रवेश करछि 30 बसलेई क्रिकेट क्लब। बापन की सुंदर प्रदर्शन करछथि बैटिंग जे कि पुरस्कृत एवं प्रशंसनीय बैट्समैन ये परवर्ती बॉल वाह सुंदर के देते मिलन अचल व्यक्ति मध्य फील्डर कोशिश दुईटी फील्डर ए सिंगल सहायता दल स्कोर 31 कौन विकेट नहरे बसलेई क्रिकेट क्लब। वाह सुंदर के ये पाटगान अचल मिस फील्डिंग ए लेग बाय करन जरिया दलीय स्कोर आगो को बढ़ी 32-32 बॉल वाह रक्षात्मक भंगी खेलुले लंग अफ फील्डर निजे कोशिश करछन्ते एथि मध्य सिंगल की सुंदर एक रन सहायता दल स्कोर 33 विदाउट लॉस बसलेई क्रिकेट क्लब। वाइड नमूना अंपायर दल स्कोर 34 विदाउट लॉस बसलेई क्रिकेट क्लब। Watch the point of the goal. Yeah, part is filling. Boundary line मार रही है चौका। वाह सीधा खेल दिले पॉइंट तो बीच में तो बेस फिलिंग एक रन ए सिंगल शॉट दल स्कोर 39 कौन सीधा करे मत ये कौन सी प्रकार चांस है छक्का ओनली वाइड नमूना ये अतिरिक्त क्रम दलीय स्कोर 46 जो गुप्त राम भाई करो बाउंड्री बाहर जो छक्का जीव क्या दौड़ा ऑडियंस माने परवर्ती बॉल वाह वाह कि सुंदर बाउंड्री लाइन मारे विशाल का छक्का उपस्थित देखा जाओ ये परवर्ती बॉल सामने बैट्समैन बापुन वाइड खेलने की चेष्टा किंतु बॉल का कांटे न चले ये बाइपोल बॉल कौन सीधा खेलने की चेष्टा किंतु बॉल हाथ हल्का सा कैरिंग कौन सी रन नहीं खेलते नहीं ये 56 ओवर परिषद चिंता हमारे मालूम क्रिकेट क्लब तरफ बिगिनो और सामने बैट्समैन और सीधा बीच फील्डिंग ये थी मतलब बाउंड्री लाइन पर ये प्रथम मैच शेष Oh yes, 6 finally. दोनों साथ अपने साइड से 40 लॉस ऑफ 0 विकेट। सो कहाँ वो ललित को बैट रो 500 स्पॉन्सर बाय सूर्या मेडिसिन स्टोर एंड पातुला घागरा मुंडा दुईटी छका है गोटे छका है हैट्रिक छका हम हेलो हाँ हाँ सेकंड इनिंग चालीस सारे नूतन बैट्समैन की नूतन बैट्समैन रूल दल रन संख्या 41 एक विकेट विनिमय ललित को विकेट विनिमय दल रन संख्या 41 बुलर शेष छक्का
এই ছকা সহায়তা দল ছকা প্রতি পাইছে 47 লস অফ 1 উইকেট লস অফ 8 উইকেট হ্যালো বিরাজ ভাই রুলুকর ছকারে 51 রান পুরস্কৃত হয়েছেন পুଣି ଷ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳ ଘୁରେଇଥିଲେ କିପର ନିଜେ ବଲ୍ଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ସହାୟତା ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 48-48 ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି ବୋଲର ଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ Wah, sudah berapa dan kemudian spending Bangladesh Maria Chowka. এই চৌকা সহায়তা দলের স্কোর আট করেছি বসলে ক্রিকেট ক্লাব আজকের ম্যাচ টার্গেট 78 রান হেমন্ত ভাই को अनुरोध ये द्वितीय ओवर जारी ललित राउंड विकेट सामने बैट्समैन नूतन वाह सीधा ये पहले के तल के बाउंड्री लाइन बाहर पंच प्रवर कितने ये छक्का अमीर वो है जब कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहाँ खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होता है ये छक्का सहायता दल स्कोर 14 प्रवेश करछि बसले क्रिकेट क्लब ललित जे कि महावीर क्रिकेट क्लब तरफ द्वितीय ओवर जारी रखछन्ति और ये तृतीय आज ये तीनों मैच ये सेकंड मैच ललित राउंड विकेट सामने बैट्समैन वाह सुंदर भाव पॉइंट तोड़े मध्य डीप पॉइंट कवर फील्डर मौजूद कौन सी गति नहीं रन है बेबी से सिंगल ए सिंगल सहायता तोड़े स्कोर 15 लॉस ऑफ 2 विकेट वाह पाना मिस अंडरस्टैंडिंग बॉल सीधा विकेट की बराबरी लॉन्ग बॉल खेलने की चेष्टा हल्का सॉफ्ट ये विकेट कीपर को द्वारा
ଏ ସାଉଙ୍କର ଆଗତ କ'ଣ ଶିଖତେ ନାଇଁ କି ରନ୍ ନାହିଁ ଏବେ ବି ସେଇ 15 10 ଫୁଟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କନଫର୍ମ ତ କି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ପାଇଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ମହାରଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଥିଲା। ସେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡିଂ କିଛି ଆମର ଟାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ବୋଲ ଲାଲା ନୂତନ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସିଧା ଇତିମଧ୍ୟରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ନିଜେ ଫିଲ୍ଡିଂ ମଜବୁତ ସିଙ୍ଗଲ এই সিঙ্গেল সহায়তা দলের স্কোর আগুক বড়ি সুন্দর খেলার চেষ্টা মিস ইয়ে ওয়াইড নমুনা প্রশান্ত কুমার সাউঙ্গর সিধা ইয়ে সেকেন্ড স্লিপ মতো খেললে গুড ফিল্ডিং বাই সেকেন্ড স্লিপ ইতিমধ্যে কৌশি ক্ষতি নাই করার নাই খেলবার চেষ্টা সিধা ଆଜି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ମହାରଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଥିଲା। ସେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡିଂ କିଛି ଆମର ଟାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ସିଧା କେତେ ଦୁଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାର ବେଶ ଫିଲ୍ଡିଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଚୌକା ଆଗକୁ ବଢିଛି 22 ଏ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପିଙ୍କୁ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପିଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାଉରକେଲାରେ ହଉଛି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାଉରକେଲାର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଘାଗରା ମୁଣ୍ଡାରେ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି 16ଟା ଟିମ୍ କି ନେଇକି ଡିସିସି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ 19 ବାର୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆପଣ ଗାଁର ନୂଆ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘାଗରାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାଜେଶ କୁମାର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତୀର୍ଥବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଘାଗରା ମୁଣ୍ଡାର ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମହାବୀରର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲଳିତ ବାବୁ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘାଗରା ମୁଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଡିସିସିର କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜନ କରି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଗାଁରୁ ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖେଳର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ନଥିବେ ତାହେଲେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ 10-11 ଦିନ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅତିଥି ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ସୁଖମୟ ହଉ ଶାନ୍ତିମୟ ହଉ 23 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ କୋରୋନା ମୁକ୍ତ ହଉ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଆଉ କୋରୋନା ନ ଫେରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କୋରୋନା ନ ଫେରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିକି ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଆଉ କୋରୋନା ଡିସିସି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 19ତମ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠେ ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ତା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିସିସିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ମେହନତ କରି ପଡ଼ିଆଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କର ସାଥୀ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ କି ସେ ମୋ ତରଫରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଡିସିସି କମିଟିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। कैमरा कर दियो ভালো করতালি।